فقر حيزوكي لفقر لمتن ودي أبزوري خاقنيخي قندما حمقيري فقر كتحزو لخل زودي يقنيو اللهو يدواور اللهو بسوشال ميديا لبدن بنراخب لنا قن حمقيري تسونا كحدرلو حمقيري اللبو لاوايك ملسو الخاسي وتفلترو نابزو حاتا قولات تياكي حمقيري حادو دي فقر كتحز ويللا لفقري لحادار كونا نئية للحاسب هو سب بمنتاي من قدية مزعم الديل قبرو إلخن لتأيّا خنانا قالت لما عنتي مساي قزيك تعرفانيك سلامات كورات ختاتلتي لما عنت لهم تلمود لفقراوي هيوتخن كتاكم يجي لحاسب خو حاسب حيزل خن مزيان يخو إذا فيديو زسكع مجرشها بمكتتال كاوزي فيديو تربحت لك تهونا قبجايو لزي كان لحدش تلهون خنجين إذا كان هل زي سبسكرايب لا قبرخن بيت السبنك تهونا لنا بحادة مسايلك تغطسلا بفقري قابزك نلخو لما عنت حيزل خن لمزاهو حاسب حدا ودي همجر خيفت فقرك تتحزيو تخلي مالتم فوتي خيو تخون تخلي ويدا ما قبلو خونا ساعات بلو خونا من قدي مثلو خونا ودي حدارة تقبر تدالي وي فقرنيا حكوان متعامد ريليشن فقراوي هو تكتمسرة تدالي قن حمل غايو حدا ودس راندم فقر لك حزو لقبر بمنتايو نازخ خزي تياكي خوين كللو حاساب مفتحتاتو كنقركية مسايخون اتنا مجمرة نقر حد ودي فقرك حزو اندحر تدالي خوين خي حد ودي كفكركي مساخك خول اندحر دليت هالي كوينو نا مجمرة كتقبرو يلقبك نقركي اوتفيت خي اكرادنا خي السول اخل رئيلو منقدي بتعامي بتخورت سنساتيف خوين كتريو كتغلنيك كنقرك زحفتي بزوحات سوات فقري وهنا ولبئي لابلو لزي نقر واقع لك يهلو غيروم يوم كنقركي ነገር ግን በአንጻሩ በተለይ ሓደ ለፍቅረክ ወዲ እስኺ ከፍቅረክ እንድሕር ትደሊ ኮይንኺ እዚ ሰብ እዚ መጀመርያ ልቡ ድንግጽ ክብለልክ ትደልዩ መጀመርያ ልቡ ብጣዕሚ በቃ ልኾነ ምልሕዓል ክፍጠሮ ልኽእል ብልሪኦ ነገር እዩ ተረዲኪ ስለዚ አወዳት እንደገና ናቹራሊ በተፈጥሮና ልንሪኦ ነገር ልርኤና ነገር እዩ ልስሕበና ስለዚ ታይ ኮይንኺ ትረአዩ ለኺ ተረዲኪ ዛስ ዋይ ብዙሓት ሰባት መጀመሪያ ከቀራረቡ ተለው ለኾነ ነገር ያበላሽሙ በቃ ሐምሐፍተ የለረኤኪ ሐምሐው የለረኤካ ላብልበሃል ደረጃ ይበጽሑ ተረዲኪ ፍቅረኙ ምስኾን ኸ ሓዳር ምስገበርኺ ምናምን በቃ ይሕሽ እንደውም ካብ መጀመሪያ በአከዳድናኺ ብትጥቀሚዮ ሽቶ ወይ ደማ ላኡ ክትኸድ ተለኺ ፕራውድ ልክገብር እንድሕር ለይስምዖ ትገብር ኮይንኺ ክነግረኪ ብምንም መንገዲ ፍቅርክ ተትሕዝዮ አይትኽእል ምክንያቱም እዘና መጀመሪያ ዴት ትገብሩሎም መዓልትታት ወሰንቲ መዓልቲ እዩ ምክንያቱም ለአኺ ፒክቸር ልሕዘሉ ናይ መልክዕ ልሕዘሉ እዚኣ እኮ ሃምዚ እኮ እያ ክዳና ደስ ክብል አከዳድና ደስ ትብል ምናምን ኢሉ ለሓሰሉ ና መጀመሪያ ግዜ ስለዝኾነ ና መጀመሪያ እሱ ልርኤክ መንገዲ በቃ አስተኻኸሊ እዚ ሰብ እዚ ሓውኺ ይኾነ እዚ ሰብ እዚ መናብርት ይኾነ ገና እዩ ሓድሽ እዩ ስለዚ መጀመሪያ እንድሕር ፍቅሪ ክሕዞ ትደሊ ኮይንኺ ኣብ አከዳድናው ጥንቃቄ ይግበሪ እዚ ትና መጀመሪያ እዩ እቲ መበል ካልኣይ ለለ كنقرأك إذا حفتي إذا سبز فقر اندحر كحزو تدلي خوينخي كبر خحلي نابزوحات أقوالات تشجر زيو حدا ودي عبنا مجمرة مفلات عبنا مجمرة جزي بتلي مسامدو فقرنيو ليخون خنا هالخي كبر خندحر لي تهلي ويلا لا بقى تريو أكشن حمز نيك حكي فلرت تجبروا له منجد ويدما تشافد له منجد نيك حكي زنا مشوفات ويدمو حدا ودي لكمال ويدما بأخي لك السحاب ناي مقبار منقدي اندحر كبر خلا قدللخ عينت منقدي تتكامل لاخوينخي زحفتيك نقرأكي كتتا حادة تياكي كتيغاكي بحادة نحدر كبلكيو ازا تايم اشي الخط حاديرخي بك ازا سابز رسعيو ازا سابز مساخل خواني ازا سابز كخبركي همس امدر كرئيكي ويلل لوعالو كمرتك بجراش لي هونيو ازي مسباري تأتحيز إل نقرأك له عودات حمزينة سعيرنا لفعنا لمسانا يو نقرينا ريسبكت نقبر نخور ترديكي سلازي مجمرة كورخ حالي بقى دحري أكلادنا دحري أوتفيت دحري بقى لبعال خلالكي بيكتشر دحري ولا لك تقبروا يلي قباكي كبرخ محلايو ما نمسو نعنا يلو سلالقابة زي كبتشا لبعارات نخد ندحر لك اللخون كابزب لحالي سب كتواردو يتغل كابزب لحالي سب السخل فقر العقارة خيون عنا لبعارات ندحر لك قون بقى أزي سب ندوم توتالي تتحرقيو إلى مرسالخ مكنياتهم لما عانتي ولا ريليشني هاليو أي هاليو بلي يقدس
ምሳኺ ፍቕረኝኡ ለይኾን ክላብ ዓራት ንኽድ ልበለክ ወዲ ናጋ ንግሆ ዓይነት ባህሪ ዲቨሎፕ ሃም ልገበረ ኣይትፈልጡ እየ ስለዚ ናብ መጀመርያ ክትገብሩ የልግበአኪ ፍቕሪ እንድሕር ክሕዞ ትደልዩ ኮይንኺ ንዕና ኢላብ ልበለክ ኩሉ ኣይትጎተቲ ክብርኻ ሓሊ ኣብ ኩሉ ፕሮግራሙ እሸይ ትበሊ እዚ ትመበል ካልእ እዩ እቲ መበል ሳልሳይ ለለ ዓርስኺ ኸኣሊ ሪኺ ብዙሕ ግዜ በተለይ እስኺ ንጋነ ኢልኺ እንድሕር ኮይንኩም ያው መጀመርያ ፍቕሪ እስኺ እንድሕር ሒዙ ክኾይኑ ፍቕሪ እንድሕር ተሰሚዑ ክኾይኑ እስኺ ንዕና ኢልኽዮ እሱ እንድሕር ተኽፍልዮ ኮይንኺ ወይ ለለ ዝኾነ ሳፖርት ልክገብረኪ ልክሕግዘኪ እንድሕር ትጥይቕዮ ኣለኺ ኮይንኺ በቃ ጥቕመኛ ጓል ገይሩ ስለለሓሰበኪ መቸም እዚ ሰብ እዚ ለኣኽ ፍቕሪ ክሕዞ ኣይኽእል ስለዚ ኣብና መጀመርያ ናብ ምፍላጥ ግዜኹም ኣብና መጀመርያ ናብ ግብዣ ናብ ምግብባዝ ዴትና ምግባር ግዜኹም ክነግረኪ ዝሓፍተይ ምንም ዓይነት እርዳእታ ኣይትሕተቲ እሱ ልክጋብዘኪ እሱ ልክኸፍል እሱ ራይድ ክበኪ እሱ ልኾነ በቃ ብምንም መንገዲ ካብኡ ምንም ነገር ኣይትቀበሊ ተረዲኪ እዚ ክትገብሪ ተለኽ ብባሕልኺ መንገዲ ዓርስኺ ኢልኺ ጠጠው ኢልኺ እንትን ትገብሪ ተለኺ ኮሙኒኬት ትገብሪ ተለኺ ምስ ወይ ደግሞ ምስኡ ግዜ ተሕልፍ ተለኺ በቃ ኣብኡ ዲፐንድ ሃምለ ይገበርኺ ስለልፈልጥ ሓደ መጋነይኹም ፍቕሪ ምዃኑ ኖትስ ልክገብሩ ትገብሩ ኢኺ ብለይ ምንም ምኽንያት በቃ ልፍቕሪ ብቻ ሃም ትቐርብዩ ኣለኺ ልክሓስብ ትገብሩ ኢኺ ካብኡ ግን እንድሕር ብኣንጻሩ ለለ ሃምዚ ተኽፍልዮ ምናምን እንድሕር ኮይንኻ ግን በቃ ልጥቕሚያ ትቐርበንላ ኣነ ጥቕሚ እንድሕር ሃልይኒ ኮይኑ ንዕ ክብላ እየ በቃ ወይ ደሞ እዚ ኣብ ልበፅሕ ወይ ቅርሻ ኣብ ለግነኹ ክድውለላ ኢትሶኪ ኣው ትጽናሕ ኢሉ ለኣኺላዊ ጎኒ ልክሓድገ ክትገብሩ ኢኺ ስለዚ ዝሓፍተይ ክነግረኪ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ናትኺ ኮንት ትደልይኺ ኮይንኺ እንድሕር መፃመድኺ ኮንት ትደልዮ ኮይንኺ እንድሕር ፍቕሪ ክሕዘው ትደልዮ ኮይንኺ በቃ ምንም እርዳእታ ኣይትጠይቕ መጀመርያ ዓርስኺ ኸኣሊ ዳሕራይ ችግር የብሉ ኣብ ፍቕሪ ምስኣትኹም ችግር የብሉ ሓላፊነቱ ክኾኑ እዩ ነገር ግን ኣብና መጀመርያ ግዜ ዓርስኺ ኸኣሊ ሲጀመር ለንሕና ወዳት ጠንካራ ጓላት ኢና ንፈቲ ጥንክር ልበለት በቃ ንዕና ይትብላ ተለኻ ኖ ላብዚ ፕሮግራም ንሄኒ ትብል ጓል በቃ እኔ ክሓቂ ታኸተካብዲ ልብሉ ሰባት ትፈልጥሩ ስለልትኸብዶም እዩ ስለልትኸብደና ኣይንሃሙ ንብል ስለዚ ሓፍተይ ክነግረኪ ዓርስኺ ኸኣሊ እቲ መበል ራብዓይ ለለ ክነግረኪ ልደልዮ ዓይነት ጓል ሁኒ እስኺ እዚኣ ክነግረኪ ብጣዕሚ ብጥንቃቐ እያ ክሰምዕን ልደሊ ምክንያቱም እሱ ፐርሰናሊቲ ሉዝ ልክትገብር ወይ ደግሞ ማንነት ልክትስእኒ እሱ ሃም ልደልዮ ዓይነት ሰብ ሁኒ ዓርሲ ክለውጥ ማለት ለይኮነ መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ታ ዓይነት ጓል ይልፉቲ ታ ዓይነት ጓል እዩ በቃ ፍቕሪ ክትሕዞ ትኽእል እዚ ትፈልጥሞ በቃ ክብሪ ክለይስኣንኺ ማንነት ክለይስኣንኺ እዚ ሰብ እዚ ልደልዮም ነገራት ከዛ ሓደ ወዳትን እዩ በቃ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ምናምን ልፎትዩ ሰባት እዩ በተለይ ልቁም ነገር ኮንተሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ለለዋ ለባም ጓል ልቁም ነገር ትሆን ጓል ንሓለ ሓዳር ትሆን ጓል መስተውዓሊት ልናጋ ባህሊት ሃምዛ ዓይነት ጓል ልፎትዩ ሰባት እዩ ስለዚ እዚ ለለ ማንነት ከስእነክ ስለለይኽእል ብልኻልኽዮ መጠን ልተረጋግዐት ጓል ምዃን መስተውዓሊት ምዃን ስለዚ ሓደ ወዲ ታ ዓይነት ጓል ይልደሊ ምክንያቱም ኩልና ሓደሽትና ሃለና ላተፋለጥና ኢና ንፍዋተን በይ ለይተፋለጥና ሶኢላ ራንደም በቃ ንዕሰበይት ኮይኑ ንዕሰብ ኣይኹን ንዓሰብ ኣይኹን ምናምን ኣይባሃል ወይ ስለዚ ታ ዓይነት ወዲ እዩ እዚ ታ ዓይነት ጓል ከይፈቲ ብምንታይ ዓይነት ጓል ክሕጎስ ልኻል እንድሕር ትሕጉስ እያ ወላ ኮይንኺ እንድሕር ደስ ልክብሎ ትገብር ለኾንኺ በቃ ኢሚዲየትሊ ፍቕሪ ሃም ልኸድሎ ስምዒቱ ሃም ትቆፃፀር እዩ ኣለኺ ኣነ ክነግረክ ይደሊ ስለዚ እዚ ለከፍቅረክ ትደልዮ ወዲ ብዛ ዓይነት መንገዲ ምቁፅፃር ትኽእል ኢኺ እቲ መበል ሓምሻይና እቲ ናም መወዳእታ ለለ ኸይድኺ ምናልባች እንድሕር እሱ ለይተረድኦ ኮይኑ ፍቕርኺ እንድሕር ለይረአየ ኣሎ ኮይኑ እዚ ሓምሻይ ልነግረክ ኣለኹ ትጥቀመኒ ኢኪ ፍቕርኺ ምግላፅ ክትኽእልኒ ኢኪ በቃ እዚ ነገር እዚ ድሑራ ባህላ እዩ ጓል ፍቕሪ ትስጢቕ የብላይ ጓል ፍቕሪ ተኣዩ ሃምዚ ደሰ ይብል ክንዕቓ እዩ ብና እዚ ሕሾት እዩ ክነግረክ ሓፍተይ ምክንያቱም ፍቕሪ ጓል ወዲ ኣይብሊ ፍቕሪ እስኺ መፃምድኽ ፍቕሪ ስለልጠየቅዮ ወይ ደግሞ ፍቕሪ ስለልሓዘክ የፍቅረካ እየ ስለልበልኽዮ እንድሕር ልንዕቐካ ዓይነት ወዲ ኮይኑ እዚ ሲጀመር ፍቕሪ ልግቦ ኣይኮነይ ወይ ድማ ፍቕሪ ልምጥኖ ዓይነት ወዲ ኣይኮነይ ስለዚ ሃምዚ ዓይነት ወዲ ላይ ኣድለይክ ነገር ግን ርኢኽዮ ፐርሰናሊቲኡ ስብእኑ በቃ ለባም እንድሕር ኮይኑ ለሓዳር ልኾነ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ሓላፊነት ልወስደልክ ልጥንቀቐልክ ለኽብረኪ ካብ ብዙሕ ነገር መከታ ልኾነካ ዓይነት ወዲ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ የፍቅረካ እየ ስለልበልኽዮ ክንዕቐካ ይኽእል ተረዲኪ ስለዚ መንሃም ትቐርብለኽ ራእይ ካብኡ ደሞ ትኸፍልሉ ዋጋ ፍለጢ ስለዚ ዝሓፍተይ ፍቕሪ ምግላፅ ኸኣሊ ፍቕሪ ክተርእዩሉ መንገዲ ኸኣሊ ምናልባች ልዚ ሰብ እዚ የፍቅረካ እየ ምባል ልኸብደልክ እንድሕር ኮይኑ ፍቕሪ ክተርእዩሉ መንገዲ ብጣዕሚ ጠንቃቃ ኹኒ
እና ስለዚህ ጠንቃቃ ኾነ ማለተይ በቃ ፍቕርኸ ክርአዮ ኢልኺ ንዕናይ ላብ ልበለ ክትጉተት ነይክ ማለት ይኾነ ፍቕሩ ልክርአዮ ኢልኺ እስ ኩል ግዜ ብጥንቃቐ ሽቅርቅር ላብልክ ክትኸድ ነይክ ማለት ኣይኾነ ተረዲእኪ ስለዚህ በቃ ኢዝሊ ፍቕሩ ብልኾነ መንገዲ ወይ ተርእዮ ነይኪ እንድሕር ክርአዮ ለይኽእል ኮይኑ ደሞ ከፍ ኢልኺ ኣነ ስኻይ ሪሌሽን ተትህልየና ኣነ ስኻይ ፍቕራዊ ህይወት ተልህልየና እንታይ ይመስለካ እዚ በቃ ፍቕራዊ ህይወት ምሳኻ ክህልየኒ ስለልደለኹ ለቕርበልካ ኣለኹ ጥያቄ እዩ ስለዚህ ፕሊዝ ተቐበለኒ ተልኸዩ ምንም አይፍጠሪ በቃ ሓደ ጓላትን ያው ውስብስብ ቢለን አካባቢ ደም በቃ ክነግረክ ነው ይኸዲ እንድምንታይ በቃ ኣብ ህይወተን ልትወሳሰበ ነገር ሃምላ ቀርባ ስለዚህ ክነግረክ ሓፍቲ አቅለለ ቢልኺ በቃ እሺ ተይሉ ይኾኑ ታላይ ኮይኑ በቃ ይገምጣል ይልኽላሽ ትብል ትኸለ ያን ያህል ልከብድ ነገር አይኾነይ ስለዚህ እዘን ሓሙሽተ መንገድታት እንድሕር ትጥቀመለን ለኾይንኺ እርግጠኛ እያ ሓደ ወዲና በዓልክ ለመግባር ብጣዕሚ ይቀሊል ፍቅረኛኺ ፍቅርክ ምግላጽ እንድሕር ትኽእል ኮይንኺ ዓርስኺ ኽኢልክ እንድሕር ቀሪብኺዮ ኣውትፊትኺ ኣከዳድናኺ ኣብኡ ለለክ ሉክ እንድሕር ተስተኻኽል ኮይንኺ ክብርክ እንድሕር ትሕልለ ኮይንኺ እርግጠኛ እየ ማንም ወዲ ፍቅሪ ልክሕዞ ወይ ድማ ማንም ወዲ ፍቅሪ ናይ ምትሓዝ ተኽእሎኺ ሰፊሕ ሓምልኾን እርግጠኛ እየ ናሎማዓንቲ ሓሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለልጽናሕክን ይቐኒየለይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ጠቒሙክን ኮይኑ ላይክ ሸር ምግባር ከይትርስዓ لذي channel حدش تلفون خنجن بيتزاهن لذي channel زي سبسكرايب لا جبرخم بيتسابنك تكوناني بفقري جابزك نلقو قبل قصة الفيديو كسام دراخه سلام